अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ेबा नाज प्रोग्राम एहसान नाज के साथ स्टूडियो में मौजूद हूँ। आज हम एहसान नाज साहब से ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस जिस तरीके से हमलावर हो रहा है, हुकूमत के पास इसकी क्या तदबीर है और हुकूमत अकेली कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकती है या कि वो आवाम को भी इसमें शामिल करना चाहती है। अपोजिशन और हुकूमत दबुर्दा आजमा है, उनको कोई इल्म नहीं है कि मुल्क में कोरोना वायरस के तबाही फैल रही है जो आने वाले वक्तों में मैं देख रही हूँ, उसका हल सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से सर जोड़ के इकट्ठे बैठने से है, एक दूसरे को झाड़ने से नहीं है। जी एहसान नाज साहब, आप समझते हैं कि अपोजिशन और हुकूमत को एक दूसरे के साथ बैठ के सीट पे और मुकालमा करना चाहिए कि इसको कैसे काबू पाया जा सकता है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो तेरा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। कोरोना वायरस अल्लाह ताला की तरफ से अक़वाम आलम पर भेजा हुआ एक अज़ाब है, हमारे गुनाहों की सज़ा है। हमने जो अमल किए हैं उसका ये सारा सिला है। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे आप ये बताएं, एक जमाना होता था, अगर कोई मुंह छिपा के फिरता था ना जी, लोग ये कहते थे यार इसने कुछ किया है, ये मुंह छिपा के भाग रहा है। जी बिल्कुल। तो ये अब निजाम देखें, जो सफेद चमड़ी वाले जी मुसलमान लड़कियों को नकाब नहीं करना देते थे और कहते थे इन्होंने बोकी पहनी है। जी अल्लाह ताला ने ये उनसे कितना बड़ा अज़ाब लिया है। वो औरतों को छोड़ो, उन्होंने मर्दों को बोकी पहना दी। बिल्कुल 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 ऐसे ही तो है। ये अल्लाह ताला का एक अज़ाब है, बिल्कुल ऐसे ही, जिसको अभी तक हमने एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया कि ये इत्साब है या जी, अज़ाब है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जो बंदे से पूछ रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई कोरोना कोई चीज नहीं। जी लेकिन ये पिछले 3 दिनों से कोरोना ने जिस अंदाज में पाकिस्तान के बड़े शहरों पे हमला किया है, जी और चाइना की आबादी 1 अरब 50 करोड़ है, जी बिल्कुल। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। जी उतना यहाँ पर इस वक्त चाइना के बराबर मरीज आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और आफ्टर फ्यू डे यू कैन सी अस्पतालों में कोई जगह नहीं होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही। अस्पतालों में कोई जगह नहीं होगी। तो इस पे तुरा ये देखें कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं, जी उन्होंने बाजार लाल लगा रखा है, वो नोट कमा रहे हैं, सोना छाप रहे हैं और आने वाले मरीजों से इतने पैसे वसूल कर रहे हैं इस कोरोना के खौफ के नाम से कि जिसकी इंतहा नहीं। हुकूमत जिन लोगों को कोरोना की वजह से हॉस्पिटलों में जगह देती है, जी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। आप मुख्तलिफ वीडियोस देख लें, मुख्तलिफ चैनलों में प्रोग्राम देख लें, उनमें आता है किसी को जला हुआ सेब दे दिया जाता है, जी किसी को रूफदा घोलकर पिला दिया जाता है, और जो खाना जो उनके लिए तदाबीर है वो इख्तियार नहीं की जा रही। जी तो इसलिए ये जो मरीम नवाज का बयान है ना जी कि लाहौर में 3.5 लाख से ज्यादा पेशेंट है, जी किसी और ने आज ट्वीट किया 7.5 लाख से ज्यादा पेशेंट है। तो आप अभी ये कह रही थी कि यहाँ पाकिस्तान में भी करोड़ों की तादाद में मुमकिन है कि मरीज हो जाए। जिस रफ्तार से कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, जी तो ये कोई बाइद नहीं कि यहाँ पर ये हिंसे पूरी हो जाए। तो अल्लाह ताला महफूज फरमाए
کہ وہ اگر قادر ہے وہ بچا بھی سکتا ہے. لیکن جس طرح آج آپ مسلم لیگ ہاؤس میں بیٹھ کے یہ بات کر رہی تھی، حکمرانوں کو معافی مانگنی چاہیے. بالکل 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 کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران. بالکل لیکن یہاں پر جن بھی حکمرانوں کو آزمایا گیا ہے انہوں نے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اپنایا. انہوں نے غریبوں کو دبایا، امیروں کو اوپر لے گئے، شرافیوں کو اوپر لے گئے. اس لیے جب تک جیسے نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، جی بارش کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اذانیں دی جاتی ہیں، اسی طرح جب تک وزیر اعظم ہاؤس میں، پریزیڈنسی میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اسپیکر کے ہاؤس میں، چیف جسٹس کے ہاؤس پر اور جتنے بڑے بڑے دمدار ستارے ہیں ان کے گھروں پر، ان کے دفاتر میں اذانیں نہیں دی جائیں گی، نماز استسقاء نہیں پڑھی جائے گی اور معافی نہیں مانگی جائے گی، اور اس کو سارے ٹی وی چینلوں میں چلایا جائے کہ عمران خان معافی مانگ رہا ہے، بزدار معافی مانگ رہا ہے، چیف جسٹس معافی مانگ رہا ہے، باقی ہر چیز دکھاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ نہیں بتاتے کہ ہم معافی مانگ رہے ہیں. اس لیے محترمہ جب تک یہ عمل نہیں ہوگا، یہ جو کرونا کا قافلہ ہے یہ آگے بڑھتا رہے گا اور اسی طرح ہمارے لوگوں کی جان لیتا رہے گا. اور اس میں وہ غریب جو پھنس جاتے ہیں ان کا کوئی پرسان حل نہیں، کیونکہ حکومت اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتی. احسان صاحب مجھے یہ بتائیں، کرونا وائرس کے معاملے میں حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی وہ آپس میں میرے خیال سے حسن سلوک برتاؤ نہیں کر رہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ اکٹھے ہوں اور ایک مل کر کرونا وائرس کا مقابلہ کر سکیں. کیونکہ قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں بھی وہاں لیڈر، اور نہ ہی وہاں لیڈر آتے ہیں اور نہ ہی وزیر اعظم آتے ہیں، اور پھر اس قوم کا کیا بنے گا کیا؟ کیونکہ یہ دونوں ہی اپوزیشن اور حکومت دونوں نے کرونا وائرس کو اپنے ایسے چھوڑا ہوا ہے جیسے کہ وہ کچھ چیز ہی نہیں ہے. دیکھو نہیں، یہ ملک ہے، جی حکومت ہے، اپوزیشن ہے، یہ عوام ہے تو ووٹر ہیں، جی ووٹر ہیں اور حکومت ہے. جی اگر یہ کرونا وائرس کی وجہ سے عوام ہی نہ رہے جی تو نہ شہباز شریف رہے گا، نہ عمران خان رہے گا، بالکل نہ برابر رہے گا، جی نہ مریم نواز رہے گی، بالکل نہ حمزہ رہے گا. بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ اگر انہوں نے حکمرانی کرنی ہے تو قوم پہ کرنی ہے نا. عوام پہ ہی کرنی ہے نا. لیکن قوم کو جب دونوں طرف سے ہم، نچوڑا جائے گا بالکل اور دونوں طرف سے دھوکہ دیا جائے گا جی پھر عوام کیا کریں گے؟ بالکل دیکھو، غریب کے لیے ہاسپٹل میں دوائی نہیں ہے، بالکل امیر پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کراتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور آپ نواز شریف کو اور شہباز شریف کو اور ان کے خاندان کو دیکھ لیں اور زرداری فیملی کو دیکھ لیں اور جتنے بڑے بڑے یہاں سابق حکمران ہیں یا میل آنرز ہیں، بڑے بڑے سب پاکستان میں علاج نہیں کراتے. سر درد بھی ہو وہ تو باہر جاتے ٹیسٹ ہیں. لندن سے ہوتے ہیں، لندن سے. امریکہ سے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ان ہی. کو کیا لگے؟ بالکل اس لیے جو کوئی وبال ہے وہ غریبوں کے لیے ہے. غریبوں کے لیے. تو اس لیے میں حکومت اور اپوزیشن سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کرونا وائرس پہ اکٹھے بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے کی تجاویز لیں. کیونکہ شہباز شریف نے یہ ڈینگی پہ بڑا کام کیا ہوا ہے، ان کی خدمات حاصل کرنی چاہیے. بالکل بالکل. اچھا، لیکن یہ نہیں کہ انہوں نے جو زیادتی ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ ساری باتیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے، بالکل اپوزیشن اور حکومت. بلکہ میں تو کہوں گا شہباز شریف اور عمران خان، آصف زرداری، یہ تینوں مل کے اکٹھے بیٹھے اور ایک فیصلہ کر کے اٹھے کہ ہم نے کرونا وائرس کے لیے کیا تدابیر اختیار کرنی. اب عمران خان کہتا ہے کہ اگر ان کو میں شامل کروں گا کوئی میرے ڈونیشن نہیں دے گا. بھائی یہ ڈونیشن سے کام نہیں چلے گا، یہ آپ کی دعا مانگنے سے، آپ کی توبہ مانگنے سے یہ کام ہوگا. اور عوام سے بھی معافی مانگے، حکمران بھی معافی مانگے، اپوزیشن بھی معافی مانگے، تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان ہوگا اور ہماری قوم اس سے نکل جائے گی.
मैं तो ये समझती हूँ एहसान नाज साहब कि कौम को और अपोजिशन को मेरे ख्याल से हुकूमत की किसी बात का भी ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ अपनी अल्लाह के ऊपर छोड़ते हुए एहतियाती तदबीर जो है वो उन पे अमल करें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और सत्ते ही हैरे हो जाएगी उनको, अल्लाह मियाँ उनके ऊपर आंच भी नहीं आने देगा। देखो ये बड़ी अच्छी बात की आपने, क्योंकि जब तक पूरी कौम कोरोना वायरस से मुकाबला डट के नहीं करेगी, सैनिटाइज नहीं करेगी, मास्क नहीं पहनेगी, ग्लव्स नहीं पहनेगी, ये मुआशरी फासला नहीं रखेगी, हम इससे नहीं निकल सकते। अगर आज मैं बतौर एहसान नाज और आप बतौर ज़ेबा नाज, पूरा मुल्क अपने अपने ये 6 फुट 5.5 फुट पे अपने आप को नाफिज कर लेना जी बिल्कुल कि हमने ये चीजें पहननी है जी और SOPs का ख्याल रखना है, बिल्कुल तो ये कोई मामला नहीं है, क्योंकि हुक्मरानों ने हमारा कुछ नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल हुक्मरान इस पे भी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, बिल्कुल कोरोना पे भी सियासत हो रही है, बिल्कुल और अवाम को आज तक ये बात बताने में नाकाम रही है हुकूमत जी कि ये कोरोना वायरस जो है ये बहुत बड़ी बीमारी है, इससे इंसान की जानें जाती हैं, क्योंकि ये कोरोना अब देखो ना, अगर लॉकडाउन खुला है जी उसकी वजह है कि ये गरीब इकॉनमी है, यहाँ गरीब लोग बसते हैं, यहाँ हर महीने इमरान खान जो है ना 12-12 हज़ार रुपये नहीं दे सकते। जी बिल्कुल। अब अगर अमेरिका ने लॉकडाउन नहीं किया, चाइना ने लॉकडाउन नहीं किया, ऐसे और कई ममालिक जो कि खरबों डॉलर के मालिक हैं, जी उन्होंने ही अगर किया तो पाकिस्तान क्या पिद्दी का शोरबा। जी पाकिस्तान में तो क्योंकि इमरान खान देखो ना अब भी भीख मांग रहे हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उनकी सारी जिंदगी का तरीका ही जो है ना वो डोनेशन है, बिल्कुल डोनेशन, और उसके वो मास्टर हैं। और अभी वो कह रहे हैं इमरान खान साहब इसको छोड़ें, आप अवाम पर तवज्जो दें और अवाम की दुआएं लें, आपने जो वादे किए हैं कौम से वो पूरे करें और इस कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए अपनी तमाम तर जदोजहद करें। अब मुझे तरक्याती काम केवल किसके लिए तरक्याती काम करते हैं आप, छोड़े तरक्याती काम को, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले इस कोरोना वायरस को निपटाने के लिए गरीबों की मदद करें, बीमारों का इलाज कराएं, हॉस्पिटल में उनको आसानियां पैदा करें। देखिए अल्लाह ताला कितनी रहमत करता है। शुक्रिया सारनाथ साहब, बहुत अच्छा आपने मैसेज आवाम को हमेशा की तरह बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ। इसी के साथ आज का प्रोग्राम एहतमाम को पहुँचता है। अल्लाह आप सबको अपनी हिस्मो मान में रखे और इस कोरोना वबा से बचा के रखे, खुदारा लॉकडाउन करें और अपने उन असूलों के ऊपर चले जिससे एक दूसरे के साथ डिस्टेंस रखें, वक्फा रखें और बाहर ज़रूरत के तहत जाएं, वरना घर में रहें। खुदा हाफिज़।